हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपको आउ एक नुआ वीडियो रे। तो फ्रेंड देखो +3 एडमिशन एवं बर्तमान तार सेकेंड फेज मेरिट लिस्ट प्रकाश पाई सारी। बर्तमान बहुत पिला मन में डाउट रही जो एडमिशन को नहीं जो 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 सिलेक्शन बाहरला पर कौन करेंगे नहीं। तो बहुत जन को डाउट को से जो डाउट को क्लीयर करने मुझे वीडियो आपण बनई। तो ये वीडियो देखिले आप जापर पूरा आपंकर क्लीयर हो पारे जहाँ कि आप मन में डाउट रही। तो जो स्लाइड फ्लोट फ्रिज कौन सब आप कौन केमती करने पड़ो। तो किसी बेसिक डाउट मुझे वीडियो आप मन दूर करेबी। तो वीडियो स्टार्ट कर पूर्व वीडियो को लाइक कर दिंतु सांग मान सहित शेयर कर दिंतु और आप जब आम चैनल को नुआ अच्छा चैनल को एवं सब्सक्राइब कर दिंतु आगे ये नुआ नुआ इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबापी। चलो फ्रेंड्स आज वीडियो को स्टार्ट करने आ वीडियो को फ्रेंड्स फुल देखु कहीं आप सबकि या विषय में जानीपर। तो चलतु आरंभ करिया। तो फ्रेंड जमीती कि आप जानते जो +3 फास्ट मेरिट लिस्ट प्रकाश पाई सारापर बर्तमान सेकेंड फेज मेरिट लिस्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट आपंकर प्रकाश पाई सेकेंड सिलेक्शन जोटा। तो कौन तार जो बेसिक आपंकर मन में डाउट रोचे तो सेटा को मुझे दूर करेबी। तो कौन तार डिटेल्स कौन आपंकर बेसिक जो गुड़ा जो कथा गुड़ा आप जानवा कथा जो गुरुत्वपूर्ण नियम बा रूल गुड़ा आप जानवा कथा से आपको जनाऊँगी। तो फ्रेंड देखो जो एडमिशन संबंध जो गुरुत्वपूर्ण नियम केतोटी ना जो आपणकर। तो देखो ये जो स्लाइड बा फ्लोट जो केमती चयन करेंगे आगुड़ा कौन कौन स्लाइड फ्लोट हूँ स्लाइड माने आपणकर आप स्लाइड फ्लोट चयन कलापर आपणकर अधिक टंका देवा दरकार नहीं। आपणकर यहाँ गोटे आपणकर जो स्लाइड आ फ्लोट चयन करेंगे अधिक टंका किसी देवेनि। जदि आप स्लाइड कि फ्लोट विकल्प चयन करते एडमिशन फी दे देती तो आगामी राउंड रे जदि नुआ सीट मिले आपन को अधिक टंका देवाक पड़ो नहीं। केवल डिफरेंशियल अमाउंट पे करेंगे कि फेरस्त पाइबे। तो देखो जो आपंकर केमती सिस्टम ना आपंकर जो स्लाइड फ्लोट चूज करके आप जो एडमिशन फी आप जदि जो आपंकर 5,000 टका एडमिशन फी रही जो कॉलेज आपंकर सिलेक्शन होती आप पैसा दे दौरान ताहले आपंकर जो नेक्स्ट राउंड रे आप सिलेक्शन हेबे किंतु आपको अधिक टका पुणी थे से टंका देवाई पड़ो ना। धर जो आपंकर जो सेकेंड कॉलेज रे जदि होची आपंकर धर 6,000 आपंकर एडमिशन फी थी तो डिफरेंशियल अमाउंट ही आप देवे माने आपंकर ओनली 5,000 देते आउ प्लस 1,000 टका देले आपंकर ओनली 6,000 हो सेठी आउ एक्सट्रा पुणी 6,000 देवा दरकार नहीं। केवल एक्सट्रा 1,000 देदेले आपंकर हो बा धरा जो आपंकर जदि आप बर्तमान जो कॉलेज एडमिशन होती 5,000 अच्छी तो जो नुआ आपंकर जो कॉलेज सिलेक्ट होती सेठी आपंकर 6,000 सॉरी आपंकर 4,000 धरा जो अच्छी तो ये आपंकर फी तो कमीगला। तो ये आपको आउ एक्सट्रा देवाई पड़ो ना। ये जो 1,000 टका आपंकर रहा आप 5,000 देते कि ये 4,000 खर्च हो 1,000 टका आप अकाउंट को एडमिशन प्रोसेस सरला आपंकर रिफंड आसीज। तो ये आउ नुआ किसी देवाई पड़ोनी केवल आपको डिफरेंशियल फी आपंकर देवाई पड़ो। जमीती कि आप देखते उदाहरण आपंकर एग्जांपल कौन ना राउंड वे आपको एक सीट मिलला आप फ्लोट चयन कले और फीस देले पर जदि राउंड 2 कि राउंड 3 रे सीट उन्नति हुए आपको नुआ किसी आउ पैसा देवाक पड़ो ना। जदि फास्ट चॉइस मिलला कि फ्रीज कले ताहले जदि आपको फास्ट चॉइस सीट मिल जाए कौन करेंगे। तो फास्ट चॉइस जदि सीट मिल जाए आपंकर जो फास्ट आपको जो प्रिफरेंस देते फास्ट ऑप्शन जहाँ देते जदि आप मिल जाए तो आप स्लाइड कि फ्रिज आप करेंगे ना। आपंकर ऑप्शन आसो ना स्लाइड कि फ्लोट कहीं आप प्रथम चॉइस प्रथम कॉलेज रे ही जाइए आपको सीट बाध्य ही आपंकर जो फ्रिज ऑप्शन को आपंकर क्लिक करने पड़ो। जो फ्रिज ऑप्शन को आप बाध्य कर क्लिक करेंगे और आपंकर जो पेमेंट करके आप एडमिशन नापी पड़ो बाउंड आप जदि आप न कर एडमिशन राउंड रू ही बाद हो। तो देखो जदि फास्ट चॉइस आपको सीट मिल जाए फ्रिज ऑप्शन चयन करती तेज से राउंड रे एडमिशन बाध्य। जदि एडमिशन न करें तेज से सीट बातिल हो अन्य पिला से सीट दे दिज्व। तो जदि आप फास्ट चॉइस हो तो आप फ्रीज करने बाध्य। तो फ्रीज कर आपंकर एडमिशन फी पेमेंट करी आप एडमिशन नहीं नियंतु ना आप एडमिशन टी कैंसिल हो। तो देखो यार एग्जांपल देखो आपण कॉलेज ए कंप्यूटर साइंस को फास्ट चॉइस रूपे देते जदि से सीट राउंड 1 रे मिल जाए कि फ्रीज करती तेज बाध्य एडमिशन करने। जदि एडमिशन न करती तेज आपंकर कैंडिडेचर बातिल हो। तो यहाँ आप मन रखी था आउ यहाँ आप क्लीयर हो गले मुझे आशा करुँच। तो आउ गोटे कथा आपंकर जो स्लाइड ऑप्शन आउ फ्लोट ऑप्शन रही जो स्लाइड आउ फ्लोट
କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ଼ କ'ଣ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଟ୍ କ'ଣ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଲାଇଡ଼ କରିବେ ନା ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦୂର କରାଉଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରିଜ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନା, ଫ୍ରିଜ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଲେଜର ଏବଂ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଲେଜ ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଲେଜ ଯାହା ବି ରହିଲା ଆପଣ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଉପର ଅପସନ୍କୁ ବା ଅଲଗା କେଉଁ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ଼ କ'ଣ ନା, ସ୍ଲାଇଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ଜଣେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଚୁଜ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଥିବ, ତ ଉପର ଅପସନ୍ର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ହାୟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ସେଠିକି ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏବଂ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଧର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ଆପଣ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପକାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସେମ୍ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ଅଲଗା କଲେଜ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ପକାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି 4ରେ ଏମିତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ନ ହେଇକି ଆମର 2, 3, 4, 5 କେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ କେଉଁ ଚଏସ୍ରେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଉପର କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସ୍ଲାଇଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅପସନ୍କୁ ଯିବ, ସେଇ ଅଲଗା କଲେଜ ବି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠି କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଟର୍ ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ କଲେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର FM କଲେଜ ପକାଇଲେ, ସେଇଠି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ ଦେଲେ, ଧର ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସେଇ FM କଲେଜ ପକାଇଲେ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଦେଲେ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ KKS କଲେଜ ଦେଲେ ଆପଣ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅନର୍ସ ପକାଇଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ FM କଲେଜରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ FM କଲେଜରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମ୍ କଲେଜ ରହିବ, କଲେଜ ସେମ୍ ରହିବ, ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ କଲେଜରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଲଗା କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ଯାହା ମୁଁ ଉପରୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଦେଇଛି, ଚଏସ୍ରେ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ବୁଥ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ବି ଅଲଗା ଦରକାର, ସବଜେକ୍ଟ ବି ଅଲଗା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ 3ଟା ଏଠି କଥା ରହିଲା, ଫ୍ରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟ୍। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ 3ଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଫ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ସେଇଠି କରିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ କେଉଁଠି କରିବେ ନା, ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୁଥ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟରେ, କଲେଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ସେଇଟା ସ୍ଲାଇଡ଼, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟ୍ କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କଲେଜ ସେମ୍ ରହିବ। ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା କଲେଜ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟରେ ଅଲଗା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏସବୁ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୂର ହେଇପାରିଛି। ତ ଏନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି। ତ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର ଥିବ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ମନରୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।